magkaanta guys. Part 5! So, itong kaon-kaon. Tapos wala ang tag-isa guys no. Ikaw na lang! Yay! Hoy, Dudoy! Hali na! Ano magulay ko ha o? Lugaliyok-liyok. So guys, tara na siya. O, nagkamang. Ikaw na, Tadoy! Tara doyo. Guys, wala na ko yung kaninang last akong pagkaon guys. Tapos sunod guys, manghangya na pagpapalit usab og. Tapos yun siya guys. So, donut na lang guys. Wala na pang extreme. Okay. Ito, bangka. Nagsilip sa likod. So I'm thinking Saitama. Saitama. Ding 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 ding. Yum 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 yum. Today guys, makaon mi diri. Sunsa yung imong ikaon? Tamtong guys, ganyan na kay sagba ko. Sagba ko guys. Nag-away na sila ganina guys. Tamtam guys is kuan, Mama's Boy. Ikaw doy, Papa's Boy Tapos ka, Mama's Boy. may mo tamtam og Among Us ganina. Doy, yun sa imo, Papa's Boy or Mama's Boy? Papa's Boy ka. Ano man ko papa? Press mo mong buhok sa una. Na doy. Hoy. So guys, Bisa day mo. Guys, kinsa ang crush na wala. Bro ka dira guys. Sana kayo. guys, nag-drip dere guys. Guys, nag-drip dere guys. Ayan tao diri ah. Nag-drip guys. Ayan. Please subscribe and follow and comment and share this video to your friends. Part 6 na.